Sis Judita, yours. Dahon. Sis, Pamain eto. free daw. Pang 10 comment. Code na lang dyan na. Sige, free. Hindi iba. Code ng bilog, pang 10. Kailangan nyo lang nalabhan. Ano tong itim? Itim. Sis Mary Ann. Yours, Sis Mary Ann, itim. Sis, ang 10 na magmain ay sa kanya ang free. Pang 10 comment ha. Code ng bilog. Bilog. Ito sis, may tali sa gitna. Huwag ka na uwi. Extra small to small, pamain tali. Pamain tali, extra small to small. Sino sa bilog? Sino? Sino sa bilog? Isa lang, Ay, pang 10 comment. Mga sis, pang 10. Sampu. Pwede kayo mag-copy-paste ng code nyo, mga sis. Yung pinaka 10 comment, yun po yung makakakuha niya. Sino? Kay Sis Cleofe. Second ka dun, Sis Jane, sa paru-paro. Code ako dito ng bilog. Wala sa bilog. Wala. Tali, anong tali? Sis Judita. Sis Judita, tali. Wait mo lang. Bilog. Ano kasi, ano pa yan? Loading pa ibang comments. Ayan. 3 na, 3 na. Pangatlo si Sis Nikki. Wala na ata. Sis Diana, pang-4. 5 Sis Jane. 6 Sis Elaine. 7 Sis Jane. 8 Sis Elaine. 9 Sis Charlita. And then, ang pinaka-nagwagi, Sis Elaine, yours. Bilog for free, Sis Elaine. Ay, yung ganda niyan. XL. Large XL. Large XL, pamain, burda. Large XL, burda. Ay, ito ang cute. Pang dalagita. Extras, ay, small to med, pamain, halter. Pamain, halter. Wow, ang ganda ni Halter. Ay, itong ganda. Ay, uy, ang ganda niya. Ang bongga niyan, sis. Ano siya, may inner siya, tapos ito yung nasa loob. Ay! Ako rin, teka. O, diba sabi sa'yo meron ako. Ayan siya. Ay! Oh. Siniwala ka lang. Small to med, pamain, itim. Mine itim. Best fit ng medium, itim. Burda, Sis Elaine. Burda. Yours, Sis Elaine, burda. Uy, pa-doll dress. Ayan, large. Large, pamain, doll dress. Doll dress, Code ng doll dress, large size. Eto ba kay Sis Elaine? Ay, kay Sis Elaine. to Ayan, sis. t-shirt dress. T-shirt dress, may pleated design. Medium to large, pamain, mukha. May Pamain, mukha, may mukha. Med to large. Ngayon, natututo ko mga bagong code, ah. Ay, ang cute. Gusto ko yung romansa. Small to medium, pamain, cute. Mine Small cute. to medium, May brand cute. siya. Sis, Forever 21. Small to med code ng cute. Mine cute. Mukha, Sis Jane Martinez. Sige ako. Sis Jane Martinez, mukha. Ito, sis. Small, pamain, paru-paro. Mine paru-paro, mine paru-paro. Extra small to small, pamain, garter. Mine Pamain, garter, mine garter. Ay, Cute, Sis Elaine. Branded to, sis. Ito si cute, diba? Small to medium, pamain, painting. Pamain, painting, small to med. Painting, next. See, size nito, medium size, Quelio. Code ng Quelio, medium, Quelio. Small to med, pamain, blue. Small to med, blue. Ay, ang cute nito, sis. May patali sa waist. Medium large. Code na lang ako dito, garden. Mine garden, med to large. Code is garden. Small to med, pamain, dilaw. Small to med, dilaw. Ito sis, pambahay. Ang sexy mo talaga pag nasa bahay ka eh, no? Perfect. Small to medium, pamain, pink. Small to medium, pink. Code ng pink. Ay, eto sis Elaine. Mine mo to. Ang ganda. Madam na naman. Large code ako dito ng Donya. Large size, Donya ang code. Donya. Medium to large, pamain ng puti. Medium to large, puti.
Ay, eto, jackpot na naman. Grabe, sobrang daming branded. Hala, thank you, sis Annette. Hello, tingnan mo yung comment nyo. Ayun, nabasa mo. Thank you so much. Sis branded candies yan, oh. Mamahaling brand, sis. Garter sa waist. Small, medium, code jackpot. Mine, jackpot, small, med. Small to med, pamain star. Small to med, star. Code ng star. Donya, sis Elaine. Yours sis Elaine, Donya. Next, eto, large size makulay. Code ng makulay large. Makulay. Medium to large, pamain polka. Medium to large, polka. Tumog mo nga ito. Lagay natin. Jackpot. Jackpot, jackpot. Yours is Elaine, jackpot. So sis, may tali sa waist. Plain. Pamain plain. Branded pa po siya. Pamain plain. Code ng plain. Next is medium ribbon. Ang cute nito. Harvest pa Y2K ang ano niya. Atake. Code ng ribbon. Small to med, pamain mahaba. Small to med, mahaba. Mine mahaba, makulay. Makulay sis Jane Martinez. Puti, anong puti? Sis Ruth, puti. Yours. Ay, ang ganda. Lakado. Small to medium, pamain, bongga. Small to med, bongga. Next. Sis. Size nito small, semi-med. Code ng event. Code event, pleated sa baba. Event ang code. Extra small to small, pamain, stretch. Pamain, stretch, extra small to small. Okay na muna. Polka, sis Eva. Ito yung polka, no be? Opo. Polka. Ay, ano, hindi daw yun yung puti. Iba yung puti. Puti. Ito. Ayan. Puti. Pa-confirm ako, sis Ruth. Puti. Tapos Sis, may tali makulay. sa likod. Makulay. Sino yung sa makulay? Sis Jane Martinez. May tali sa likod. Small to med, pamain, dilaw. Pamain, dilaw, small to med. Next is medium size. Guhet. Mine guhet. Medium. Guhet. Medium to large, pamain, blue. Medium to large, blue. Next. Large size, code ng dahon. Button down working yan, code ng dahon. Medium to large, pamain, t-shirt. Medium to large, t-shirt. Next. Small semi-med. Ang ganda. Fresco ang code. Mine fresco, small semi-med. Sis, susot ko po yung ngayon. Ay, pasend ako dyan, sis Annette. Gusto kong makita yung pasabog mo talaga. Sis, large to XL, pamain, manipis. Pamain, manipis. Mine manipis. Dahon, sis Jane Martinez. Sis Annette, wait po yung picture mo. Blue, sis Jane. Blue. Gwen. Wait lang. XL. XL double carry. Code ng doble. Mine doble, mine doble. Medium to large, pamain, violet. Medium to large, violet. Next. Garter sa waist. Medium, semi-large. Code ng garter. Ito sis, ang ganda na ito Ay! sa mga kikay. Kikay. Pamain, kikay. Pamain, kikay. Small. Extra small to small. Ay, may naligaw pa siya. Oh. Small to med, pamain, bongga. Small to med, bongga. Guhet, sis Wilma. Fresco, sis Mary Ann. Medium to large, pamain, powder. Medium to large, powder. May tali sa likod. Next. Medium, code choco. Garter sa waist, code ng choco. Garter. Wait lang. Sis Perla Salvame. New minor sis, kaya mag-DT 200? Medium to large, pamain, bulaklak. Pamain, bulaklak. Medium to large. Bongga, sis Elaine. Bongga.